दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, 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 मैया तेरी जय जयकार। ঠাকুরের ঘরটা বসিয়ে দিলাম আর সমস্ত ফল কেটে সুন্দরভাবে রেডি করে নিলাম। প্রদীপগুলো এক এক করে জ্বালিয়ে নিলাম আর ঠাকুরের আরতিটা খুব সুন্দরভাবে ভালো করে করলাম। আরতি করার পর আমি পাঁচালিটা পরে নিলাম। আর জানো, এই পাঁচালিটা আমি ফার্স্ট টাইম পড়ছিলাম, তাই অনেক একটু অসুবিধা লাগছিল। বিপত্তারিণী মা যাতে সবাইকে খুব সুস্থ রাখে, ভালো রাখে, এটাই কামনা করি। তো আজকের মতো আসছি, তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।